Walo ka magbanay ang apektado, human gilamoy sa kalayo ang ilang balay sa Barangay Sentro Agdao sa Davao City. Ani ang report ni Argil Relator. Uy, nanayaw ka na yung mga dira. Dira kayo nanayaw ka na matabang pa na ba? Tataw ang kadako sa kalayo nga milamoy ni ining kabalayan sa South San Juan, Barangay Sentro Agdao sa Davao City, Martes sa buntag. Sumala sa una nakita sa sunog, nagsumikad ang kalayo sa balay nga nakatukod sa likod sa ilang kapilya. Kalayo na, pero gamay-gamay pa man ko to sir, nya kusog makaing hangin. Oh, so karon nanawag ko diri sa sulod barangay. Nya kay naa na may mga tawo nga nagpagsulod, motong pagkuan na tawag na sila og bombero. Kay sagad gama sa light materials ang mga balay, inubaran sa kusog nga hangin atong higayuna, paspas nga mekanit ang kalayo. Daghang truck sa mga bombero ang nangabot aron mapakgang ang kalayo. Usa ka compound sa pamilyang Luyaw ang naabo, samtang nadamay sab ang usa ka balay sa ilang silingan. Sa inisyal nga ihap, ana sa 8 ka magbanay ang apektado sa pagkasunog sa 8 ka mga balay. Giandam na namo na no, na daghan man tagka pahimutangan pud sa ilaha dinhi, no, ato ang mga government barangay facilities nato diri nga din kapahimutangan nato diri. Mo na pong gipahilo na ug sa ilahang para ma-akomodar ang ilang pagkaon. Parayon pa ang ginaimbestigahan sa BFP ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo, ingon man ang kinatibuk ang danyos. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.